इंशाअल्लाह ताला आपकी 10 लाख रुपए की भी हाजत होगी तो अल्लाह पूरी फरमा देगा। आपकी 20 लाख रुपए की हाजत भी होगी, अल्लाह पूरी फरमा देगा। या कोई भी हाजत होगी, एनी हाजत, यानी कि ये वजीफा फॉर एनी हाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। आप भी एक बार दुरूद पढ़ लें। दोस्तों, एक औरत बताती है कि उसका शौहर बड़ा सख्त मेहनत करता था, यानी कि हर काम में दिलजमी से, ईमानदारी से हर काम करता और कामयाबियां कदम चूमती। लेकिन जब वो नमाज के बारे में कुछ सोचता कि मैं पढ़ूं, तो वो कहता है कि मैं इस तरह होता जैसे मुझे बांध दिया गया हो, मैं नमाज से परे हट जाता और काम में कामयाबी मिलती, लेकिन काम फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे बंदा सीढ़ियाँ नहीं उतरता, सीढ़ियाँ उतरता जाता है, काम भी आहिस्ता से ख़त्म होता। फिर वो कहती हैं कि मेरा शौहर बददिल हो जाता, काम ख़त्म, घर के हालात फिर ख़राब हो जाते। इसी तरह जब भी कोई और बंदा मिसाल के तौर पर कोई काम बताता, वो उधर भी जाता, ईमानदारी से काम करता, एकदम कामयाबी मिलती, लेकिन महीना दो में फिर काम आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाता। और कभी ऐसा भी मौका आता कि लोग मदद करने पे, लोगों से हम मदद लेने पर मजबूर हो जाते, और फिर वो मदद भी अच्छी खासी होती, लेकिन घर में आता बरकतें ख़त्म। यानी कि ऐसे वो बंध चुके थे एक ऐसे रस्से में, अनदेखी, हो सकता है नजर बद थी या कोई बंदिश थी या कोई जादू था, लेकिन मुख्तसर क्या बात है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ले शैइन कदीर, हर एक चीज पर कादर है, कादर मुतलक है, कुदरत रखता है। तो आज जो मैं आपको वजीफा बताना चाहता हूं ना, वो ये है कि अल्लाह के हुक्म और उसके फजल और उसकी अनायतों को मद्देनजर रख के मैं ये बात करने लगा हूं, कोई दावा नहीं है। देखें, जब तक रब काम सीधा ना करे बंदा नहीं कुछ कर सकता। जैसे मैं वो आपको वाकया बताया कि खातून बताती हैं कि मेरा शौहर कामयाब होता, लेकिन फिर नाकामी आस्ता आस्ता खुद गले लगाती, जितनी भी वो कोशिश करता, ईमानदारी दिखाता, फिर भी नाकाम होता। नमाज अगर बहुत उसका दिल करता कि मैं पढ़ूं, लेकिन पता नहीं उसे क्या हो जाता है, इस तरह वो महसूस करता है जैसे उसे किसी ने जकड़ दिया। तो इसी तरह ना कि जब कोई भी बेबरकती भी हो सकती है, या जादू बंदिश हो सकती है, या नजर बद हो सकती है। आप भी लोग जो हैं मुझसे वज़ाइफ पूछते हैं कि हाँ भाई कोई ऐसा अमल बताओ कि मैं परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से निकल आऊँ, कोई मुझे गम बाकी ना रहे। तो अल्लाह ताला की ज़ात पर आप यकीन रखते हुए मैं आपको ये वजीफ़ा बताने लगा हूँ। थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा। दोस्तों, लोगों ने 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में मुरादें हासिल की। 3 दिन, देखें दोस्तों, 3 दिन, और वजीफा भी इतना लंबा नहीं है। अगर आप भी दुख दर्द में मुहताज हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, दर्द के चीखे मार रहा है दिल, लेकिन बाहर आवाज नहीं आ रही, तो ये वजीफा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, बहुत बड़ा, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, एक बहुत बड़ा वजीफा है। हजारों बार आपने सुना होगा, लेकिन ये खास मखसूस जो अमल मैं आपको बताऊंगा, ये इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी को पार लगा देगा। थोड़ा सा कहें कि यार हाँ मेरा रब मुझे देगा, लाख नहीं करोड़ देगा, हाँ मेरा रब मुझे अता करेगा, करोड़ नहीं अरब अता करेगा, और अल्लाह ने ही देना है, तुझी से मांगे, तू ही देगा, और तेरे ही दर से लो लगी है। तो दोस्तों, मैं अब आपको अमल बताता हूं, लेकिन गुजारिश है कि वीडियो को लाजमी लाइक करें, एक कमेंट लाजमी करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और मेरा जो चैनल है, फर्स्ट चैनल मौज मस्ती बड़ा वजीफों का चैनल, वो भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नए हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप में जो मुझे बुजुर्ग देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बहन भाई मुझे देख रहे हैं, सबको मैं दावत देता हूं, ऑफर करता हूं। ये मैं अमल जो इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर जब को बताने लगा हूं, जब आप अमल कर रहे हो, एक नियत अपने ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखता है। अगर जादू है तो अल्लाह तोड़ सकता है, जिन्नात है तो अल्लाह उनको परे कर सकता है, कोई बंदिश है तो अल्लाह ताला उसको भी खत्म कर सकता है। अल्लाह ताकत रखता है, अल्लाह हर एक चीज पर कुदरत रखता है, और अगर कोई नजर बद है उसको भी अल्लाह उतार सकता है। ये आपने नियत रखनी है। तो अपने हर काम को सीधा करने के लिए, जिंदगी के दुखों से निकलने के लिए
اعتماد رکھتے ہوئے یہ عمل کریں۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد، ٹھیک ہے جی، 3 دن عمل آپ نے کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا کم از کم 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 7 مرتبہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ پڑھیں۔ 7 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کہ بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 7 مرتبہ درود پاک کے بعد 1100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ والی آیت انشاءاللہ تعالی، اور بعد میں بھی 7 مرتبہ درود پاک کے دعا کریں گڑ گڑا کے کہ اے ربا تیرے سوا کون ہے میرا، کس کے در پہ جاؤں، کس سے سوال کروں۔ تو 1 رات کریں، پھر دوسری رات کریں، پھر تیسری رات کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی 10 لاکھ روپے کی بھی حاجت ہوگی تو اللہ پوری فرما دے گا، آپ کی 20 لاکھ روپے کی حاجت بھی ہوگی اللہ پوری فرما دے گا، یا کوئی بھی حاجت ہوگی، اینی حاجت، یعنی کہ یہ وظیفہ پر اینی حاجت ہے، ہر حاجت اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی پوری فرمائے گا۔ 3 راتیں عمل کریں، عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، یعنی درمیان میں 1100 مرتبہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے فضل سے اگر پہاڑ جتنی بھی آپ پر ظلمت اور پریشانیاں اور دکھوں اور غریبیوں نے ڈیرے لگائے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی رب محمد کے صدقے وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور زندگی میں آپ انشاءاللہ دوسروں کو وظیفہ یہ بتاتے پھرو گے۔ اور میں تو کہتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کامیاب ہو جاؤ، اس سے پہلے خود ہی یہ ویڈیو شیئر کر دو، ایسے لوگوں کو شیئر کرنا جو واقعی تکلیف میں ہے۔ ایسے لوگوں کو شیئر نہ کرنا جو دیکھیں گے یار شیئر ہے تو پھر ویڈیو سنیں گے نہیں اور وظیفہ نہیں کریں گے، ان کو دینے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو دوستو ایک کمنٹ کر دیجئے، ویڈیو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی چینل کو کر لیجئے۔ دوستو جو دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک صدقے نبی پاک ان کو ہر پریشانی دکھ سے دور فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عمران طاہر کو آپ اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، 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 ان اللہ علی کل شیء قدیر۔